Makadungog gani tagamay istorya mo, hiwi dahil pikas na to baba. Doon na gani atong panginahanglan, murag gusto, yun ta nga tubagon dahil sa Ginoo. Dili gani ang Ginoo mo tubag, ang tubag sa Ginoo, paghulat, oo, dili. Na, makaturong gani ka sa paghulat, no, ingunay ka nga, wala naman siguro yung nagtagad na ako. Pero igsuon, por Diyos, por Santo, ang atong kaugalingon, mo'y atong bantayan, kay ang atong kaugalingon mismo, mo'y atong kalaban, dili ang atong silingan, dili ang atong igsuon, kung dili ang atong kaugalingon, mo'y atong kalabanon, kay nga naman, kini atong kaugalingon, magpataka-taka, kuna-una nga dili mayo. O yung atong baba, pataka-taka pong istorya, nga sa atong pagtuon ka tamayo, pero dili na di ay. O nga, kung doon ay mga kaigsuunan nga makadungog, manaot ang pagbate. Hallelujah! Ako ning gisulti nga naman. O sa rin ka-experience sa akong kinabuhi, mo sa ako ning ipa-admit ninyo. Kining atong kaugalingon, may atong bantayanan, nga nung maabot man ang kaluyahon sa matag usa. Maabot ang kabugnaw, maabot ang kalaay. Pero kung magpadaog ka sa imong kabugnaw, igsoon mo magpadaog ka sa imong kalaay, ikaw mismo, pag abot sa problema, guilty ka na nga musangpit sa Ginoo. Nga naman? Uy, kung makadungog pa lang ka sa pulong sa Ginoo, pero kanunay man ka makadungog sa pulong sa Ginoo, no? Nga mabatbat sa alagad sa Dios, mga alagad sa Dios. Ang pulong sa Dios, mag-aingon na ba? Mahal mo musapit na ako, Ginoo, di gani mo mutuma sa sugo ko kaniyo. Pag-abot sa problema, mapuro sampit ng Ginoo. Amin ba? Pero matingala na ka. Musampit ka Ginoo, pero imong pag-ampo, imong pagsampit sa Ginoo, wala na ito bag. Wala naman siguro ko tabaga sa Ginoo. Ano ako manigisulti niyo, agi na ako ni. Pila katuig ang akong pagka-backslide. Walay tao nga dili mabackslide, oy! Bisan sige to kang pangalagan, sige man to kang simba, pero ang imo kasing-kasing una-una, wala na sa presensya sa Ginoo. Amen ba? Ako lang nagsulti. Ingon nga experience na ako ni sa akong kaugalingon, dili na sa ako iadto sa laing tao, sa ako na lang kaugalingon. Pero bisan pa ni anang tanan matod pa sa Ginoo, no? Kung isugid ninyo ang inyong mga sala, makatarunganon nga ako mo pasaylo ni ana. Asa na mabata, Pastor? Ang ato mga kalayahon dito nato na isugid sa Ginoo. Samtang musugid ka sa Ginoo, luhod at tubangan sa Dios ug ibutang sa imong kasing-kasing una nga ang langit mao ang trono sa Dios ug ang yuta mo'y tumbanan sa iyang mga tiil. Once nga mopaubos ka sa imong kaugalingon huna-hunaan nga naaka sa tilan sa Ginoo, aron mubati dahil ka sa presensya sa Ginoo. Ako ni gisulti nimo, kaagi na ako ni. Samtang nagluhod ko at tubangan sa Ginoo, Ginoo pasaylo ako. Napakyas gyud ko, Lord. Nakahimog gyud ko mga butang nga makapapiyo sa imong mga mata, makapalingiw sa imong idulungog. Ngano man ako maningilitok nimo kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga usahay kining atong mga binuhatan sa pagpakasala. Dili na ang Dios magpatalinghog, ilingaw na sa Dios ang iyang idulungog. Kini atong mga kaluyahon kung magpadayon ka sa pagpuyo sa pagkamaluyahon. Dili na ang Diyos mo tanaw sa sulod sa atong kasing-kasing nga naman. Ang atong panudanan nga mga atong kasing-kasing puno na sa basurahan. Kasinati ba na ninyo? Ura mo na kasinati, ana. Nakasinati ko, ana. Ito katuig nga mitalikod ko sa Ginoo. Ditso nga pagka-istorya, backslide totally ko atubangan sa Ginoo. Pero salamat na lang, wala pa ko abot na pagkamatay. Ginagaan pa ko sa Ginoo, higayon nga makahinursol. Sumala sa akong ipaamit ninyo, ingon ko, Ginoo, pasaylo ako. Tao ko nga makasasala. Nakabasa mo sa Biblia? Nga duha ka tao? Nisulod sa simbahan, ang usa ka tao. Naaray yun sa baba, sa pultahan, sa simbahan. Samtang ang usa ka tao to sa pulpito nagwarawara. Ingon dayon siya, samtang nagwarawara siya nagampo sa Ginoo. Ginoo, salamat kayo sa imong kaayo. No? Naghatag kuno siya ikapulo. Tara, naghatag siya sa Ginoo. Dili siya, nagtudlo dahil siya sa luyo nga, dili ko parehas anong tao nga naa sa akong likod. Pero ang tao nga naa sa iyang likod, tao nga naragani sa portahan sa simbahan, nagpanampok sa
sa iyang kasing-kasing ug nag-ingon, Ginoo, wala gani siya muyanghag. Wala gani siya mahangad sa langit, nagpanampok lang siya siyang dugan. Pero iyang gipaubos sa iyang kaugalingon kay nga naman iyang huna-huna nga naa siya sa presensya sa Ginoo. Ingon dahil siya, Ginoo, tao ko nga makasasala. Sa konklusyon, kung basahon nimo ang Biblia, ang taong may nursulon ay gipasaylo sa Ginoo. Amin ba? Ato lang paningkamutan nga atong kasing-kasing adunay espiritu sa pagkamay nursulon. Ayaw pagpatuyang sa imong gibati igsoon. Ayaw pagpadani sa imong pagkatao. Ayaw pagpadala sa kahuyang sa atong pagkaunod-non. Kaya usahay manggod ang makadaot kit nato nga mga Kristohanon. Kita nga mga Kristohanon, ang makadaot lang nato kay kinira manggod atong mga panghuna-huna. Kini atong mga pangandi mga sobrara. Wala mag-agad sa kamubuton sa Ginoo. Amen ba? Bato-bato sa langit. Hallelujah. Bato-bato sa langit ang mahulugan. Maginurso lang unta. Wala ko'y tao nga gitumong kundi akong kaugalingon, akong gipresentar niya kaninyo. Kaya walay tao yun nining kalibutan na bisan unsa ka pa, imong ranggo sa imong pagkakristohanon. Bisan pastor ka pa, liman ka pa. Bisan unsa pa imong ranggo sa simbahan. Mubati kag yung kaluyahon kung dili ka kabantay igsoon. Busa ang atong Kristohanon bantayanan. Ang atong pagkaalagad sa Ginoo bantayanan. Kini po mga pulong sa Ginoo nga gisabwag o gibudyog sa nagkalaing-laing mga alagad mutuo sa dili ako ni i-share ninyo. Pagpalig-on raman ni sa mga Kristohanon. Kana kung mutuo ka. Kani mga pulong nga inyong madungog sa nagkalaing-laing mamumulong na alagad sa Dios. Mga pulong mali nga nagpalig-on lang sa matag usa. Pero kato mga Kristohanon gani nga sa ilang kasing-kasing hunahuna, ubos na kaayo sa ilang pagtanaw, nawala. Kaya mahimo niya. Pero kato mga Kristohanon nga nagtuo sila nga ang pulong sa Dios may makapalig-on sa ilang pagtuo, nagtuo sila nga ang pulong sa Dios may makapalig-on sa ilang pag-alagad sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo may mga pusog sa ilang espirituhanong pagbati, maminaw yun na sila. Biingon po sila, Amen. Praise God. Kaya kasagaran mo kung ingon ta kayong pulo sa Ginoo para ato mga dili Kristohanon. Hoy, walay Kristohanon na ganahan magpatalihog sa pulo sa Ginoo karong panahon na. Kasagaran ang magpatalihog sa pulo sa Diyos mga Kristohanon na sila. Ilang di mo makita nga doon na ilang mga kaluyaon. Kaya naman naningkamot sila sa pagpataliw sa pulong sa Diyos, karon pa nalangin na sila sa Ginoo, asa sila napita nagkulang. Pero kato mga dili Kristohanon, wala na ipagtagal sa pulong sa Ginoo ba? Nga naman, usa nga makadao sila pagbati, nga dili na sila ganahan, cellphone. TV. Dili na nako iadto sa layo. Samtang ang among radyo naghapon og tugtog ineda si Rama yung gabi, kumusta kaniya day? No? Ang among radyo sa among balay 24/7 ang naglanog-lanog. Pero lami kayo para nako, lami kayo ang pulong sa Ginoo patalinghugan. Pero adunay kangawa sa sulod nako ngano man. Doon ako'y mga apo, nga dili maghatag ng pagtagan sa pulong sa Ginoo, ako na lang ipabot ninyo. Dili sila ganahan, nga naman, mas ganahan pa sila, kawaton ay mo cellphone. Dalong sa layo, kaya sa pagpataliw sa pulong sa Ginoo. Ingon ana, usab karon ang panahon. Ang ganahan lamang maminaw sa pulong sa Dios. Kadtong mga tao nga Kristohanon ang daan. Mayong gabi na nainibig. Rayno, kumusta? Ha? Naglanog-lanog po ang cellphone ni ang radyo ni Nanay Nibig, Rayno. Kumusta ang tibok pamilya sa mga Rayno? Kumusta ang imong kinabuhi karon Nanay? Praise God.
Sinanay libing layno walay paglubad. Ang Diyos nagapadayon sa pagligon, pagkupot siyang kinabuhi. Nga permanente may kadasig, solo siyang kasing-kasing una-una, bisan loyo sa iyang pagkasenyor na. Akong nahinumduman ang barangay La Suerte. No? Sister Yang Kabigkes, Sister Peniliapis, Brother Dodoy Milo, Sister Bibing Milo, bisan pa ka Sister Grace Ustos, Brother Benny Ustos, Sister Linlin, Brother Jigger, bisan pa kang Ma'am Albor diha, Ma'am Iris, kumusta og ngayong gabi eh? Huwag lang ako i-budyong. Huwag lang ako ipalanog sa kanginan. Pinaagi ni Maong Radyo ang akong pag-abi-abi pa pangmusta uban ang kalipay sa akong kasing-kasing. No? Ang ganahan mo kung maminaw sa pulong sa Diyos, katong gipuy ang ilang kasing-kasing sa Diyos, sa Espiritu sa Diyos. Pero ang tao, mawala yun puy sa Espiritu sa Diyos, ang ilang kasing-kasing, dili na ganahan sila maminaw sa pulong sa Diyos. Ay, mas parabihon pa nila, pakusgan pa hinuon nila ang sound silang cellphone. Amin ba? Ikaw diha, Sister India Nasira, kumusta ang imong cellphone? Usahay, maghaganas na lang iyang radyo. Kumusta? Bisan pa sa akong mga anak diha sa labas. Kang Irneng, kang Julie, kang Sister Eliros, Depitilia, kang Brad Brian. Uban sa mga Depitilia pamilya, kang Sister Celine, kang Brother Tuay. Uban sa Tibok Guerrero pamilya. Bisan pa kang Brother Ricky, uban ang Tibok pamilya. Kumusta ang may gabi eh. Kang Brother Tuto, Baldos, kang Sister Lalak. No? Sa tingala sa ilang gipuyan. Brother Baldos? Mahabang bukid. No? Nasainsam ko nga ilang radyo karon diha sa mahabang bukid. Brother Tuto Baldos. Sister Lalak, mayong gabi, uban sa imong mga silingan diha. Uban sa tibok ni mong pamilya, kumusta ang ngayong gabi eh. No? Magkita-kits, ugma. Adlaw sa Ginoo. Adlaw sa pagsimba. Hallelujah. Ang Diyos manalangin, maghatag kaniyog mayong lawas, kusog kabas kung kinabuhi. Aron makabalayan to sa pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. Bisan pa niya sa mga kasilinganan ni Sister Yang Kabigkes. No? Ila Sister Cheche, Brother Sanong. Kumarati mo pamilya sa mga ustos. Kang Dodong Marvin. Kang Ma'am Yuni. Ustos, mayong gabi eh. Ang Diyos magapadayon sa pagpanalangin sa matag usa. Barangay Lucina, kumusta ang ngayong gabi eh? Barangay Upaw, sa Barangay Upaw, di man dahil Barangay Upaw, Sitio Upaw di ay ka Pastor Jerry Bidal. Na, naglanog-lanog po ang radyo ni Brother Jerry Bidal, Pastor Jerry Bidal. Uban ang tibuok ni mo mga kasilinganan diha, kumusta? Sa Sitio Upaw, mayong gabi o kumusta? Ang Diyos manalangin sa matag usa, sumala sa gitinguha sa inyong mga kasing-kasing. No, sa tibuok pamilya ni Pastor Jerry Bidal, bisang pa ka Sister Iba. No, o sa tanang mga kasilinganan, kung makaabot sa maong labyog, sa pagbudyong sa mayong balita, pinaagi ni 105.3 Good News Radio. Ang Diyos magapadayon sa pagpanalangin. Nato mga kasilinganan ni mo, Pastor Jerry, nga dunay kasing-kasing nga malipayon. Bisan malang unta sa pagtanggap, sa among pag-abi-abi, pagpangumusta. Bation unta usab nila ang kalipay sa among gibati karon nga magapaabot sa among pagpangumusta diya sa mga tag-usa. Na, bisan pa sa Sitio Tipusoan Sam, mayong gabi eh, sa mga sakop niya ni Pastor Nelson, Sister Dadak, Sister Denden, bisan pa kang Jima Ostos, Brother Elvis, kang Daniel, Gerasirna, kang Langlang, kang Tata, no, uban ang tibok ninyong pamilya, mayong gabi, kumusta? Bisan po sa pamilya ni Sister Yang Dagno, kumusta, sa mga Dagno pamilya? Hallelujah! Ang Diyos magapadayon sa pagpanalangin. Ingtak naa sa kagabion, manghinaot ko nga unta. Ang Diyos maghatag kaniyog kaligon. Barangay San Vicente!
Murag San Vicente man itong mga bala family.